बात्या आश्रयस्थल बुली देखिले जिलापाल दिगपहंडी पात्रपुर ब्लॉक डिमपुर गां बात्या आश्रयस्थली बुली देखिले जिलापाल वी कीर्तिवासन आश्रयस्थली थिबा लोकंक सहित आलोचना करबा सह सेमानक साथिरे रात्रि भोजन भी करथिले। गंजाम जिला जो रेड वार्निंग दिया बात्या मंथा आज केतरा जगह आम प्रबल अति प्रबल वर्षार प्रभाव देखा पाइछु खास करके पात्रपुर एवं चिकिटी अंचल जोटा आंध्र प्रदेश और गजपति जिला को बॉर्डरिंग अंचल गुड़ाक अच्छी नदी नदी रे पानी लेवल गुड़ाक बढ़ुची जेहेतु आमर बागलाटी और गोड़ाहाट डैम रे पानी इनफ्लोटा बढ़ी जाइए किंतु हवार प्रभाव किसी देखा पाऊनु तथापि जेहेतु पानी प्रभाव देखा पाचे से नदीकूल अंचल लोक मान आम विभिन्न स्थान को आम शिफ्ट करूँ गोटे सुरक्षित जगह रखा जाइए आमर ब्लॉक प्रशासन तहसील प्रशासन समस्त मिसिकी सब प्रकार व्यवस्था कर लोकल पीआरआई मेंबर्स उपस्थित अच्छा सहयोग आम बहुत भल भाव में पाइछु। आशा करूँ आगामी 12 घंटा आम बहुत गुरुत्वपूर्ण रमको सजग रही अच्छी मुझे जरिए सबू जिलावासी को पुणी तरह अनुरोध करुँची किए भी दरकार ना पड़े घर रू बाहरतु नहीं समस्त आपण निज परिवार को गोटे सुरक्षित स्थान में रखु एवं जदि कौन असुविधा है आम हेल्पलाइन आमको कंटाक्ट करूँ आम समस्त आपण पाक पहुँची। मुंथा प्रकोप रे राज्य में 2 दिन भीषण वर्षा संभावना रही। आज मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति जिला रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। से बेली आसंता काली मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा और गजपति जिला को रेड अलर्ट जारी होइछि। काकीनाडा निकटरे बात्या मुंथार लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही। 90 ରୁ 100 किलोमीटर बेगरे बहुछि पवन एवं झटका पवन बेग 110 किलोमीटर रही। स्थलभाग अतिक्रम करुछि बात्या मुंथा एवं एहा परे स्थलभाग छुईबा परे लैंडफॉल प्रक्रिया संपूर्ण भाव में सरिबा परे स्थलभाग रे आगु को बढ़िबो एवं एहा सह ओडिसा रे एहार प्रभाव बढ़िबा आशंका कर जाउछि। प्रबल वर्षा संभावना रहुछि दक्षिण ओडिसा रे एवं एहा को दृष्टि रे रखी विभिन्न स्थान रे लोकन को बात्या आश्रयस्थल को निया जाइछि। गंजाम जिल्ला रे मध्य जिला प्रशासन संपूर्ण भाव में प्रस्तुत रही एवं विभिन्न स्थान रे लोकन को सुरक्षित स्थान को अणा जाइछि बात्या आश्रयस्थल को अणा जाइछि एवं जिलापाल बात्या आश्रयस्थल रे पहुंची लोकों सहित रात्रि भोजन भी करथिले एवं आलोचना मध्य करथिले कथा होइथिले। ये प्रभावित जिला गुड़िकर जो चित्र सामना को आसुछि विभिन्न बात्या आश्रयस्थल को लोकों को स्थानांतर करा जाइछि। ब्रह्मपुर सीनियर रिपोर्टर रविंद्र डाकुआ आम सहित लाइव जोड़ी होती। रविंद्र किभली भाव में वर्तमान जदि देखा बात्या मुंथार लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही गंजाम जिले में किभली भाव में प्रभाव आप देखुं लैंडफॉल सहित मुंथार प्रकोप किभली प्रभाव केमिति एवं जिला प्रशासन पक्षर आगुआ पदक्षेप नि सतर्क दृष्टि रखा एवं बात्या आश्रयस्थल लोकों को स्थानांतर करा जाइछि। रविंद्र देखो सुनीता आम अच्छु गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक भीमपुर जो बात्या आश्रयस्थल रही आम से उपस्थित अच्छु एवं किसी समय पूर्वर गंजाम जिलापाल भी कीर्तिवासन आसी पहुँची लोकों सहित आलोचना करते लोकंर जो बात्या आश्रयस्थल थे जो लोक मैंने से खाद्य परसी निजे खाद्य खाई जदि कहवा जे गंजाम जिले में जेहेतु पात्रपुर ब्लॉक को गोटे फोकस कर ब्लॉक रे कौन प्रकार जमी असुविधा सृष्टि न हुए जिला प्रशासन निर्देश क्रमे ब्लॉक प्रशासन एवं समस्त तैयार होती लोकों को सुरक्षित स्थान को अणा जाइए बात्या आश्रयस्थल रखा जाइए से रंधा खाद्य दि जाऊँगी। आम यदि कहवा जे संध्या समय ओड्राफ टीम एवं फायर टीम पात्रपुर ब्लॉक आंकुली एवं बुराताल को जाइछंती जदि कौन अघटना घटे से तुरंत लोक मानू सहायता करेंगे। सहित आम दिन सब देखुलु जे विभिन्न प्रकार बागलटी जल भंडार जल छड़ा जाइए
ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ବଗି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯେତେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେତେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ପବନର ଗତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ କହିବା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେମିତି ଭୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫ୍ୟାନ୍ କରିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ, କାହିଁକିନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତିତିଲି ହେଉ, ଫାଇଲିନ୍ ହେଉ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ହେଉ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଗଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଚାର୍ଜ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିବେ। ଆମେ ସେହି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୋନିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ରାତି ତମାମ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର? ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର? ନିହାତି ଭାବେ ସୁନିତା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାହିଁକି ନା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ମନ୍ଥୁଆ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଗଲଟି ଡ୍ୟାମ୍ର 3 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଡ୍ୟାମ୍ର 2 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ବଗି ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ରାତିକ ବର୍ଷା ଅଧିକା ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଭୀମପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ମୁତୟନ ରହିବେ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏମିତି କେବଳ ଏ ଭୀମପୁର କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଦୁର୍ଗମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଆଙ୍କୁଲି, ବୁରାତାଲ ଏବଂ ତୁମ୍ବା, ସେଇ 3 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରଶାସନ ଫୋକସ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ବାରମ୍ବାର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ରହି ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫ୍ୟାନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ সেই ବର୍ଷା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପାଖ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ବନ୍ୟା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ଯଦି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ସୋନିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। जिलापाल निजे बुली देखुंट विभिन्न बात्या आश्रयस्थली बुलुंट रंधा खाद्य से खाई लोकों सहित आलोचना करते किभली भाव में सेठारे लोकों को सुविधा जोगाई दि जाऊँगी परखी ये लैंडफॉल प्रक्रिया बात्या मुंथार जारी रही तेणु स्थलभाग जितेबाला अतिक्रम कर ओडिशा उपरे प्रभाव बढ़िबा नहीं आशंका कर वर्षार परिमाण बढ़ी पारे सेथिपाई दक्षिण ओडिशार 8टी जिल्ला रे प्रस्तुत रही जिला प्रशासन।